Oke coy, session kedua di spot kedua, posisi kali ponggok. Kayak mas si punik reneng mekar Cito Mangkupura. Sudah dapat ikan? Wih, tak apa-apa. Ikan lagi. Apakah itu? Blorok. Apakah itu? Si blorok. Loro. Lanjut coy. Panas-panasan coy. Demi konten menghibur pemirsa kita. Yang penting mancing ya. Balik. Cang. Oke, lanjut deh. Loro. Akhirnya, uceng Pak engko lek mikrofisingan uceng lho, uceng. Oh, lubriki kodhok. Wah, babun. Babun. Blora. Iya. Langsung gas. Kepean. Apa John? Angkul. Kepean.
Uceng. Si blorok. Lo, babun. Apa kuwi? Kepean. Ternyata kepean. Wayahe madang. Mubeng goleki spot. Capek. Mangan wae yo. Pedang, dalep. Wes. Kok kucing. Sesi kedua. Anduk. Ngunduk barang ya. Jan, liwakmu. Pakai tok sithik banget. Ah. Wong pun lari, cepat.